Hoy mga sano, hoy mga sana, palit na kamo ning akong paninda. Kay uri kini magkagusto ka, ukay-ukay nga made in America. Hoy mga sano, hoy mga sana, pwedeng buy one take one, hala pili na. Pulo pantalon, jacket na maong, dunay mga t-shirt o brief nga haong. Hoy mga inday, hoy mga undo, kung ukay-ukay mas okay ning ako. Dili mo inat, di pud mo kulo, dili mo lubad, pwede kang mo hangyo. Okay-okay ko, maoy palita, kay imported ang mga panty obra. Kung mga gumot, plantsahan ninyo, ug kung may bisi, di mo alang trapo. Kami ang pamilyang ukay-ukay, negosyong gamay nga makalipay. Kinabuhi bisan pinobre lang, hukay-ukay ang among ginsaligan. Kami ang pamilyang ukay-ukay, negosyong gamay nga magkalipay. Kinabuhi bisan pinobre lang, hukay-ukay ang among ginsaligan. Ukay-ukay ko, kay barato lang, kay pulos imported mga sikanhan. Magkapili ka, magkahangyo pa, kung medyo panus, bisiriti agwa. Magdaginot ta sa kwartang gamay, mantinir lang ta sa mga ukay-ukay, sa mga tabo o sa tiyanggihan. Kung mag-shopping mo sa ukay-ukay lang, negosyo kini sa mga pobre, gikan sa ukay-ukay nga pamilya.